Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono dan di video ini kita akan belajar bahasa Jerman Verben sein. Apa itu Verben sein? Yuk kita bahas tuntas. Ist dein Name? Nah, di sini gue udah siapin beberapa kalimat menggunakan Verben sein dalam bahasa Jerman. Sebelumnya di kiri sini ini adalah sosial media gue. Kalian bisa cek di situ kalau kalian mau connect sama gue lebih jauh. Kalian bisa cek my social media. Terus, topik untuk video ini adalah sein atau to be atau menjadi gitu. Sein ini merupakan bentuk verben awal yang biasa di-mention juga di level A1 sampai B1 dan basically ini verben yang sangat penting pelajari di awal ketika kita mau belajar bahasa Jerman. Nah, sein ini itu berubah tergantung konjugasi, tergantung waktu kita menyampaikannya. Jadi kalau kalian tahu di bahasa Jerman kita punya bentuk present, perfect, sama preteritum berarti gitu. Untuk saat ini kita coba fokus di situ. Nah, sein ini ketika kita present itu bisa berubah jadi is atau tergantung dari subjeknya gitu. War ini ketika dia dalam bentuk perfect, dalam bentuk preteritum, dan ist gewesen itu ketika dalam bentuk perfect, dalam bentuk lampau. Nah, di sini aku udah bikin beberapa contoh kalimat yang bakal kita bahas satu demi satu. Yuk. Nah, yang pertama, wer sind Sie? Wer sind Sie itu artinya siapa kamu formal. Wer itu siapa, biasa itu kata yang dipakai, kata pertanyaan yang dipakai ketika kita ingin menanyakan kayak siapa gitu. Dan sind Sie, sind ini bentuk sein-nya dari subjek Sie formal. Wer sind Sie, siapa kamu formal. Kemudian ada wie alt sind Sie. Wie alt sind Sie itu berapa umur kamu formal. Wie alt sind Sie, berapa umur kamu formal. Tapi kalau misalnya kita mau nanya ke teman kita gitu yang dalam bentuk informal gitu, kita bisa bilang wie alt bist du. Di sini aku coba tulis juga wie alt bist du. Itu sama juga artinya berapa umur kamu, tapi lebih ke informal kayak berapa umur lo sih, wie alt bist du. Dan yang ketiga, was sind Sie von Beruf. Ini dipakai ketika kita mau menanyakan apa pekerjaan kamu formal. Was sind Sie von Beruf. Apa pekerjaan kamu formal. Terus bisa dibilang kayak ich bin Lehrer atau Lehrerin. Lehrer itu guru, Lehrerin itu guru perempuan, Lehrer guru laki-laki. Was ist von Beruf? Apa pekerjaan dia laki-laki? Itu ketika kita mau menanyakan orang lain gitu, laki-laki, apa pekerjaan dia sih? Was ist von Beruf? Gitu. Atau bisa juga kita aus welcher Stadt sind Sie? Dari kota mana kamu berasal? Gitu. Aus welcher Stadt sind Sie? Dari kota mana kamu berasal? Gitu. Di sini kita ada beberapa kata yang wajib kita tahu artikelnya, dan ini lumayan bisa dibilang lumayan noun basic sih di dalam bahasa Jerman. Contohnya kayak Beruf, Fahrer, Friseur, Koch. Kita coba bedah satu-satu ya. Nah, der Beruf itu artikelnya der, maskulin dia. Beruf itu artinya pekerjaan gitu. Fahrer itu artinya mengemudi. Friseur itu artinya cukur rambut. Koch itu artinya koki gitu. Dan ini ada artikelnya. Contohnya ini semuanya pakai der Beruf, der Fahrer, der Friseur, der Koch gitu. Oke. Beberapa contoh soal lain menggunakan sein itu artinya das. Contohnya das ist meine Brille. Das ist meine Brille. Brille itu artinya itu adalah kacamata saya. Nah, das ist itu berarti kayak kita tahu nih, kita ngelihat bentuknya, bendanya di depan mata kita. Jadi kita tunjuk gitu kayak das ist meine Brille. Brille itu artikelnya di, karena dia ada meine, jadi berubah jadi meine Brille. Berakhiran karena artikel Brille adalah di. Wessen Auto ist das? Punya siapa mobil itu? Terus yang ketiga, mir ist egal. Mir ist egal itu artinya ya aku bodo amat. Ibaratnya gitu, aku bodo amat.
Ich habe die Heizung angemacht, weil mir kalt ist. Itu artinya aku menyalakan angemacht, bentuk lampau, bentuk perfect. Ich habe die Heizung angemacht. Aku menyalakan pemanas karena aku kedinginan. Weil mir kalt ist. Menggunakan weil sehingga bentuk sign-nya itu ada di belakang. Ist. Weil mir dativ kalt ist. Die Wohnung ist groß und hell, aber die Miete ist mir zu teuer. Die Wohnung itu artinya apartemen. Apartment itu besar dan terang. So, groß itu besar, und hell itu artinya terang, bukan neraka ya. Ini hell itu terang. Tetapi aber die Miete kayak sewanya buat aku terlalu mahal. Aber die Miete ist mir zu teuer. Tetapi sewanya buat aku terlalu mahal. Bist du müde? Apakah kamu capek? Bentuk informal bist du müde. Kalau bentuk informalnya apa nih? Nah, ini kan bentuk informal. Bentuk formalnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar, nanti aku cek. Oke. Bist du fertig itu berarti artinya apakah kamu sudah selesai? Ini pakai tanda tanya, jangan lupa. Ich bin mir nicht sicher ob sie noch ledig ist. Saya tidak yakin kalau dia perempuan masih single. Ich bin mir nicht sicher ob sie noch ledig ist. Si di sini bukan anda formal ya, tapi kayak dia perempuan. Kenapa? Karena S-nya kecil. Jadi gue nggak yakin nih cewek itu single apa enggak. Ich bin mir nicht sicher ob sie noch ledig ist. Ledig itu artinya single atau ya sendirilah. Lawan katanya adalah verheiratet. Verheiratet itu artinya sudah menikah. Oke. Sampai sini semoga kalian tidak bingung. Oke, kita lanjut lagi yuk. Die Getränke sind im Kühlschrank. Die Getränke itu artinya minuman. Minuman ini plural ya. Minuman itu ada di dalam lemari es. Kühlschrank. Die Teller sind schon auf dem Tisch. Du kannst das Besteck bringen. Die Teller itu artinya piringnya, piring. Sind schon auf dem Tisch. Kayak piring, bentuknya plural juga. Kenapa bisa tahu? Salah satunya artikelnya die mungkin. Dan sind itu banyak. Sudah ada di atas meja. Kamu bisa bawa kayak bestek tuh kayak sendok garpu. Kamu bisa bawa sendok garpu. Die Teller sind schon auf dem Tisch. Du kannst das Besteck bringen. Der Chef ist im Büro und möchte nicht gestört werden. Jadi der Chef berarti bos. Bos sudah ada di kantor dan tidak mau diganggu. Oke. Ich bin im Büro. Saya berada di kantor. Im Büro. Ini kata-kata yang penting nih yang harus kalian tahu. Wo bist du Schatz? Wo bist du Schatz? Itu artinya kamu ada di mana, sayang? Nah, Schatz itu bentuk kata dalam bahasa Jerman dan yang biasa dipakai ke lawan jenis, terutama ketika kalian let's say pacaran atau kalian sudah menikah, itu ke panggilan sayang lah ke lawan pasangan gitu. Schatz, wo bist du Schatz? Ya, ich bin zu Hause auf der Arbeit in der Küche. Ini juga penting, kalimat-kalimat yang penting yang harus kalian pahami itu adalah prepositionnya. Kalau misalnya kita pakai bin, ich bin, tergantung dari keterangannya. Kalau misalnya rumah, itu berarti ich bin zu Hause. Kalau misalnya di kerjaan, ich bin auf der Arbeit. Dan kalau misalnya di Küche, ich bin in der Küche. Auf der Arbeit, in der Küche, zu Hause. Oke, itu satu hal yang penting untuk dihafal gitu. Ich bin gerade auf der Arbeit. Ich bin gerade auf der Arbeit. Saya
kebetulan masih di kerjaan gitu. Die Praxis von Dr. Schulz is in der zweiten Etage. Jadi kayak praktek Dr. Schulz itu berada di lantai 2. Oke. Nah, bagian yang terakhir di section Verbensein. Wie spät ist es? Wie spät ist es itu adalah kalimat tanya yang biasanya digunakan ketika kita mau menanyakan waktu. Wie spät ist es? Dan biasanya dijawab, ya contohnya di kalimat ini, es ist Viertel nach 7. Viertel nach 7 itu berarti artinya, Viertel itu kan berarti 15 kan, seperti kalian tahu 15 menit. Nah, Viertel nach 7 itu berarti artinya nach itu setelah, jadi 7.15. Kalau Viertel vor 7 itu berarti sebelum, jadi 6.45. Dan di kasus ini es ist Viertel nach 7 itu berarti 7.15 gitu. Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag, letzter Arbeitstag. Ini itu menanyakan kayak hari ini hari apa gitu. Jadi hari ini hari Jumat, hari terakhir kerja. Der wievielte ist heute? Heute ist der zweite. Wie viel? Ini salah nih ini. Oke, wann ist wann ist der Termin? Der Termin ist am Dienstag, dem 10.2. Februar. Was ist denn der Termin? Itu kayak termin kan kayak appointment gitu. Kapan appointmentnya? Appointmentnya itu Dienstag, Selasa, dem 10. Februar. Dem 10. 2. Februar. Welchen Monat haben wir? Es ist September. Kayak welchen Monat haben wir? Lebih kayak sekarang ini bulan apa? Welchen Monat haben wir? Es ist September. Dan yang terakhir, es ist sonnig. Sonnig itu artinya hari ini cerah gitu. Oke, ini beberapa contoh kalimat yang udah gue siapin khusus di Verbensein. Semoga kalian bisa ngambil beberapa kalimat yang bermanfaat di sini dan coba implementkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat ngebantu video ini lebih berkembang lagi, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao ciao.